बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं आयशा अंसारी। नाजरीन, क्या वफाकी वज़रा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान जारी सर्द जंग का खात्मा हो गया? क्योंकि जो वज़रा कल तक लफ्ज़ी बमबारी कर रहे थे, आज अचानक उनके रवैये में तब्दीली और मिजाज में नरमी आ चुकी। जी हाँ, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मामलात बेहतरी की जानिब गामज़न है, किसी से कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है। फवाद चौधरी ने चेयरमैन नैब से मुताल्लिक किसी भी फैसले पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुशावरत न करने का ऐलान कर दिया। फैसले के दिफा में कहा कि शहबाज शरीफ से मुशावरत से ही जैसे चोर से पूछा जाए कि तफ्तीशी कौन होगा। इलेक्शन कमीशन से भी मामला जो है वो बेहतरी की तरफ गामज़न है। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन में हमारा कोई ज़ाती ज़ाहिर झगड़ा नहीं है। अब अगर हम शहबाज शरीफ से पूछें कि अगला चेयरमैन नैब क्या होना चाहिए, तो ये तो ऐसे ही है कि हम चोर से पूछें कि आपका तफ्तीशी कौन होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर बिखर गई। आप देख रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के तो टिकट लेने वाले लोग नहीं। पीपल्स पार्टी को पंजाब में अभी जब बिलावल साहब साउथ पंजाब गए हैं, उन्होंने वहाँ पे लोगों को 5-5 करोड़ रुपया ऑफर किया है कि हमारे टिकट के ऊपर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो हम पैसे देंगे। इनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। नून लीग के पास शहबाज शरीफ साहब जो हैं और मरियम नवाज हैं और बाकी लोग हैं, ये सारे हर हफ्ता टॉस करते हैं क्या इस हफ्ते ये लीडर होगा, फिर अगले हफ्ते दूसरा लीडर होगा। ये पार्टियां तो बिल्कुल टूटी हुई बिखरी हुई हैं। दूसरी जानिब नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म को नैब का मुल्जिम करार दे दिया। कहती हैं चेयरमैन नैब के तकर्रुर पर सिर्फ अपोजिशन लीडर से ही मुशावरत हो सकती है। ये किसी की ज़ाती ख्वाहिश नहीं बल्कि आइन में लिखा हुआ है। मुल्जिम इमरान खान साहब जो हैं वो नैब के चेयरमैन के ऊपर कोई भी फैसला लेते हैं उनको अपने ओहदे से हटना पड़ेगा, क्योंकि मुल्जिम इमरान खान मालम जब्बा केस में, हेलीकॉप्टर केस में, बिलियन की सुनामी में, BRT पेशावर में, कई फॉरेन फंडिंग अकाउंट में, शहबाज शरीफ ने जो उनके खिलाफ अब तक की इज्जत का दावा किया हुआ है, उस सब में मुल्जिम इमरान खान साहब जो है नैब में तमाम केसेस के अंदर इस वक्त मतलूब है। इसलिए और उन्होंने नैब को एज एन अदारा इस्तेमाल किया है अपोजिशन के खिलाफ रुपये मुकदमात बनाने में। जो काम वो इस वक्त FIA से लेते हैं, तो वो किसी किस्म की उनके साथ जो मुशावरत है इमरान साहब, मुल्जिम इमरान खान साहब उसके साथ उनके साथ नहीं हो सकती। बात रही शहबाज शरीफ साहब की, तो वो इमरान खान की पसंद और नापसंद की बात नहीं है, ये आइन की बात है, कानून की बात है, नैब के कानून की बात है कि मुशावरत सिर्फ शहबाज शरीफ से हो सकती है, जो किसी की पसंद और नापसंद से नहीं होगी। और इसके अलावा अगर कोई फैसला हुआ तो वो गैर कानूनी और गैर। मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू आपने सुनी। नाजरीन, क्या वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर से मुशावरत के बगैर चेयरमैन नैब की तैनाती से मुताल्लिक कोई फैसला कर सकते हैं? इसी का जवाब जानने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब ने। इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरफान साहब, कहिएगा कानून क्या कहता है? क्या वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर से मुशावरत का पाबंद नहीं है इस मामले में? देखें, फवाद चौधरी साहब को चाहिए कि अगर वो कह रहे हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन से मुशावरत इसलिए नहीं की जाएगी कि उनके खिलाफ केसेस हैं, तो कोई ऐसा कानून बताएं जिसमें ये चीज लिखी हो। क्योंकि कानून में तो इसके बरक्स लिखा हुआ है। वहां तो लिखा हुआ है कि खा किसी के खिलाफ केसेस हो या ना हो, अगर वो लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं तो फिर उनकी मुशावरत जो है वो जरूरी है। और अगर उस मुशावरत को नजरअंदाज करके कोई अपॉइंटमेंट की तो वो अपॉइंटमेंट गैर कानूनी भी होगी और गैर आईनी भी होगी। कानून जो है बिल्कुल गैर मुबहम है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, साफ तौर पर लिखा हुआ है। वैसे भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का जो लिहाज ओहदा, वो लीडर ऑफ द हाउस के बाद सबसे अहम ओहदा जो है जमहूरियत में, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का होता है। और वो अगर वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के फंक्शंस जो हैं, कायदे हिस्ब इख्तिलाफ के फंक्शंस अगर वो अदा कर सकते हैं, तो वो बजाते खुद एक बहुत बड़ी पोजीशन है बनिस्बत के चेयरमैन नैब के मुशावरत में। चेयरमैन नैब की तो पोजीशन ही उस तरह से, अगर लीडर ऑफ द हाउस से या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के सामने अगर चेयरमैन नैब का मुआवजा करे तो चेयरमैन नैब तो बदरजहा काम है, बल्कि वो आईनी भी नहीं है, वो तो स्टैट्यूट की पोजीशन है। हाँ, अगर ये चाहते हैं कि उनको ना कंसल्ट किया जाए तो फिर ये कानून लाएं। अगर कानून नहीं लाते तो फिर जो मौजूदा राइजल वक्त का यानी अगर मुद्दत मुलाजमत पे तौसी करनी हो या नया तकर्रुर करना हो तो उसके लिए अपोजिशन लीडर की मुशावरत बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि दुनिया ने अफगानिस्तान का साथ ना दिया
تو سنگین انسانی بحران کا خطرہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے عالمی برادری کو خبردار کر دیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان میں انسانی بحران پیدا ہوا تو ایک بار پھر دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ بننے کا خطرہ ہے۔ دنیا کو آگے بڑھ کر مدد کرنا ہوگی۔ The current situation in Afghanistan, for some reason, Pakistan has been blamed for the turn of events. From this platform, I want them all to know the country that suffered the most, apart from Afghanistan, was Pakistan. When we joined the US war on terror after 9/11, 80,000 Pakistanis died. $150 billion was lost to our economy. There were 3.5 million internally displaced Pakistanis. The only reason we suffered so much was because we became an ally of the US, of the coalition in the war against Afghanistan. But rather than appreciation, imagine how we feel when we are blamed for the turn of events in Afghanistan. The whole world community should think, what is the way ahead? There are two paths we can take. If we neglect Afghanistan right now, according to the UN, half the people of Afghanistan are already vulnerable. And by next year, almost 90% of people in Afghanistan will go below the poverty line. There's a huge humanitarian crisis looming ahead. And this will have serious repercussions, not just for the neighbors of Afghanistan, but it will have repercussions everywhere if a destabilized, a chaotic Afghanistan again becomes a safe haven for international terrorists. The reason why the US came to Afghanistan in the first place. We must strengthen this current government, stabilize it for the sake of the people of Afghanistan by urging everyone that this is a critical time for Afghanistan. You cannot waste time. Help is needed there. Humanitarian assistance has to be given there immediately. ترقی پذیر ممالک کیوں غربت کے چنگل سے نہیں نکل پا رہے؟ وزیر اعظم عمران خان نے دنیا کو غربت کی بڑی وجہ سے آگاہ کر دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بدعنوان اشرافیہ دولت لوٹ کر امیر ممالک میں منتقل کر رہے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ 7,000 ارب ڈالر کے چوری شدہ اثاثے محفوظ مالیاتی پناہ گاہوں میں چھپائے گئے۔ دنیا غریب ملکوں کی دولت واپس لوٹانے کے لیے اقدامات کرے۔ Because of the plunder of the developing world by their corrupt ruling elites, the gap between the rich and the poor countries is increasing at an alarming speed. I've been drawing the world's attention towards the scourge of illicit financial flows from developing countries. That is staggering. $7 trillion in stolen assets are parked in financial haven destinations. This organized theft and illegal transfer of assets has profound consequences for the developing nations. It depletes their already meager resources, accentuates the levels of poverty, especially when laundered money puts pressure on the currency and leads to its devaluation. And this ill-gotten wealth belongs, remember, to the masses of the developing world. I fear a few wealthy islands in the sea of poverty will also turn into a global calamity like climate change. The General Assembly must take steps meaningfully to address this deeply disturbing and morally repugnant situation. پاکستان پیپلز پارٹی لندن کی جانب سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی 33ویں سالگرہ منائی گئی۔ پیپلز پارٹی برطانیہ کے صدر محسن ماری، نائب صدر برطانیہ ڈاکٹر خالد مصطفیٰ کی میزبانی میں صوبائی وزیر سندھ سہیل انور سیال اور مقامی رہنماؤں کی بھرپور شرکت۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے افراد کی پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا گیا۔ آئندہ الیکشن مہم تیز کرنے کے عزم کا اظہار بھی کیا گیا۔
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लंदन की जानब से चेयरमैन बिलावल भुट्टो की 33वीं सालगिरह मनाई गई। पीपल्स पार्टी बरतानिया के सदर मोहसिन बारी, नायब सदर बरतानिया डॉक्टर खालिद मुस्तफ़ा की मेज़बानी में सूबाई वज़ीर सिंध सुहेल अनवर सयाल और मकामी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की पार्टी में शमूलियत का ऐलान भी किया गया। इस मौके पर कारकुनों ने आइंदा इलेक्शन मुहिम तेज करने के अज़म का इजहार भी किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के सदर मोहसिन बारी, नायब सदर डॉक्टर खालिद मुस्तफ़ा और दीगर ओहदेदारों ने बिलावल भुट्टो जरदारी की नौजवान क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम की जमानत सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। बातें करना आसान है, जिसके घरों में से लाशें उड़ती हैं, जिनके घरों में से कोड़े खाए जाते हैं, जिनको साल हर साल नजरबंद रखा जाता है, जिनको आपात किया जाता है, कई कई केस बनाए जाते हैं, उसके बाद आप उन लोगों को ये असर मुहब्बिल वतन है। इस मौके पर खवातीन विंग बरतानिया की नुमाइंदगी करते हुए सबलीना हसन, हुमा मनीर ने कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने खवातीन में जो सियासी शऊर पैदा किया, इसका तसलसल कायम रहेगा। हम हर कदम पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो के शाना बशाना पाकिस्तान की सालमियत और तरक्की में साथ देंगे। मैं आपको यकीन करा सकती हूँ कि जितना काम हमारी खातीन हज़रात जो है हमेशा काम करती रहती हैं, और अभी जो है ये जो मामला हो गया है ये कोविड का, इसके बावजूद हम सब मिले हुए हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। बिलावल साहब की सालगिरह के मौके पे हम दिली मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो हमारे लीडर हैं। फ़ख्र महसूस करते हैं कि वो एक एजुकेटेड, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और इनकलाबी सोच के मालिक हैं। तकरीब में खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले तहरीक इंसाफ के 9 सियासी रहनुमाओं ने इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान भी किया। उनका कहना था कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वाहिद जमात है जो मुल्क में अमन और तरक्की की राहें हमवार कर सकती है। जी, हमारे तो सोच यही है कि मौजूदा पार्टियों में सारी नाकाम हुई, और हम उम्मीद रखते हैं कि जो नई क़यादत है बिलावल साहब कि वो कुछ करेंगे कौम और उसके लिए, और हम सारे साथियों के साथ मिलकर आज हमने शमूलियत इख्तियार की, और हम यही सोच के साथ आए हैं कि उम्मीद है कि पीपल पार्टी आने वाले वक्तों में कुछ अच्छा करेगी। सीनियर रहनुमा सुल्तान हयात, उमर मेमन, मियाँ सलीम और दीगर ने खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी को सालगिरह की मुबारकबाद दी और सियासी अमल में कारकुनों की जानब से भरपूर सपोर्ट फराहम करने का ऐलान भी किया। जनाब बिलावल भुट्टो साहब जो है पाकिस्तान के लिए एक ही उम्मीद है अब पाकिस्तान के पास जो है कि बिलावल भुट्टो साहब जैसे क़यादत जो है, यंग क़यादत जो है वो आए पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान को एक मतलब सही रास्ते, सही सिमत में लेकर आए। तमाम व्यूवर को उनकी सालगिरह मुबारक पेश करता हूँ। सियाल साहब को हम यहाँ पे वेलकम करते हैं, और हमारे नौजवान और हमारे दोस्त KPK से काफ़ी उन्होंने आज पार्टी ज्वाइन की है, उनको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो सियाल साहब को यहाँ वेलकम करते हैं, और फिर जो हमारे भाई KPK से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फैमिली में शामिल हुए उनको वेलकम करते हैं, और इसी तरह इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काफिले में लोग जमा होते जाएंगे और आते जाएंगे। बिलावल साहब की 33वीं सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई गई है, और इसमें मेहमान खुसूसी आज अनवर सुहेल सियाल साहब थे, साबका वज़ीर दाखिला सिंध। तकरीब के मेहमान खसूसी सूबाई वज़ीर सुहेल अनवर सयाल ने इस मौके पर पख्तून कल्चर डे और बिलावल भुट्टो की सालगिरह की दोहरी मुबारकबाद देते हुए पीपल्स पार्टी के कारकुनों को मुतहद रहने का पैगाम दिया। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए शब रोज काम करने पर ओवरसीज पाकिस्तानी कारकुनों का शुक्रिया भी अदा किया। देखिए, सिंध की आवाम का चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत पे एतमाद का मुँह बोलता सबूत यह है कि जो भी बाई इलेक्शन सिंध में हुए हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भारी अक्सरियत से जीते हैं। इवन मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे दूं, NA 249 कराची से फैसल वाडा ने छोड़ी, शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे सेकंड किया, वो PTI जो है वो 6-7वें नंबर पे खड़ी हुई। तो ये मुँह बोलता सिंध की आवाम का सबूत है। तकरीब के आखिर में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की 33वीं सालगिरह का केक काटा गया, तो इस मौके पर फिजा जे भुट्टो, जे बिलावल और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। तकरीब के आखिर में पख्तून कल्चर डे की मुनासबत से इलाकाई मौसीकी का भी अहतमाम किया गया। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। ईस्ट लंदन के इलाके कोलेर रो में मस्जिद की जगह न मिलने पर रिहायशी सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहरे में मेंबर्स ऑफ लंदन असम्बली, मेयर्स, काउंसलर्स और पाकिस्तानी बांग्लादेशी कम्युनिटी ने भी भरपूर शिरकत की। मुजाहिरीन ने बतौर एहतजाज काउंसिल की इमारत के सामने नमाज अदा की। मज़ीद तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
ایسٹ لندن کے علاقے کلیرو میں مسجد کی جگہ نہ ملنے پر رہائشی سراپا احتجاج بن گئے۔ مظاہرے میں ممبرز آف لندن اسمبلی، کونسلرز اور پاکستانی بنگلہ دیشی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ مظاہرین نے بطور احتجاج کونسل کی عمارت کے سامنے نماز ادا کی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر درج تھا کہ مسجد کے لیے جگہ فراہم کی جائے۔ کلیرو مسلمان آبادی کا علاقہ ہے جہاں پر 1400 کے قریب مسلمان رہ رہے ہیں، لیکن مسجد کی اجازت نہ ملنے پر وہ کرایہ کی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ کلیرو کے رہائشی ڈاکٹر خالد سلیم نے کہا کہ ہم اپنے حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے اور اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہاؤس آف کامن کے سامنے بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ discriminated and marginalized by the councillors. 3 बार अपीलें की हैं और तीनों बार रिजेक्ट कर दी हैं without any apparent valid justifiable reason. उनका रीज़न ये है कि वी आर द पीपल फ्रॉम आउटसाइड, whereas we are not from outside. हम यहाँ के रेजिडेंट, हम यहाँ पे रह रहे हैं, टैक्स पे करते हैं, कम्युनिटी का काम करते हैं, वी आर इन्वॉल्व विद ऑल दीज थिंग्स। सो उसके बावजूद इन्होंने हमें रिजेक्ट किया हुआ है। I am here to support all the Colliers Row residents here living, and they have a place for prayer, but the council blocked them. They can't pray here, so we are here to give them support. And inshallah my son Manzoorul Islam is leading this Collier Row situation. Outside the Havering town hall, the community here had arranged a very special Jum'ah and prayer in their open in front of the council, and this was really to show support, solidarity, to bring the community together, to make them understand. جو کونسلرس ہیں کچھ ہمارے وہ ہمیں بالکل نماز پرفارم کرنے ادا کرنے نہیں دے رہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنی مسجد ہے، سب کچھ ہے، اور ہم لوگوں کو جمعے کے دن ہمیں 2 خطبے کرنے پڑتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہم اپنی اپنی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کہ کم از کم ان لوگوں کو اویئرنیس ہو، کونسلرس کو یہاں کونسل آفس کو پتہ چلا کہ ہم لوگوں کی اسٹرینتھ کتنی ہے، کتنے مسلمان ہیں یہاں پہ، اور دن بہ دن گرو کرتے جا رہے ہیں مسلمان۔ یہ وہ قوم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ملکوں میں جا کے ہمیں درس دیتے ہیں کہ جی ہر مذہب کی قدر کرے، ہر کلر کی قدر کرے۔ ہم تو کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے پروو کیا ہے کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ پلے کر رہے ہیں۔ جو کولیو رو میں مسجد کی پرمیشن نہیں دے رہے ہیں کونسل والے، اس کے پروٹیسٹ میں، اور ہم لوگ یہاں سے ڈفرینٹ ایریا سے آئے ہیں سپورٹ کرنے کے لیے۔ We did anything wrong. In fact, our local council approved our permission for use 7 days a week. Every council department approved it. It was taken away by our councillors because they called us to our faces in a public planning committee meeting, which is on their website. They said that we're not from here, that we're outsiders. سدرا ناز نے کہا کہ یہاں پر مسلم کمیونٹی زیادہ تعداد میں رہ رہی ہے، ایسی جگہ فراہم کی جائے جہاں وہ آسانی کے ساتھ اپنی عبادات کر سکیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو مسجد ہے اس کے اوپننگ آورز ایکسٹینڈ ہو جائے۔ راجہ اعجاز محمود نے کہا کہ برطانیہ میں دیگر مذاہب کو مکمل مذہبی آزادی ہے، مسلمانوں کو بھی مسجد کی تعمیر کی اجازت دی جائے۔ برٹش پاکستانی فارم نے برطانیہ میں بسنے والے صحافیوں کی خدمات کو سراہتے ہوئے میڈیا ایوارڈ کی تقریب کا انعقاد کیا۔ مہمان خصوصی ویسٹ مڈلینڈ کے میئر اینڈی اسٹریٹ۔ تفصیلات خاور راجہ کی رپورٹ میں دیکھیے۔ صحافی کو دنیا بھر میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ صحافی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دنیا بھر میں ہونے والے واقعات سے لوگوں کو باخبر رکھتا ہے۔ صحافیوں کی خدمات کے اعتراف میں برٹش پاکستانی فورم نے برمنگھم اور گرد نواح کے صحافیوں کے لیے تقریب کا اہتمام کیا، جس کا مقصد ان کی کمیونٹی اور ملی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ایوارڈ سے نوازنا تھا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ویسٹ مڈلینڈ کے میئر اینڈی اسٹریٹ تھے، جبکہ اعجاز صدیقی نے بطور میزبان اور اسٹیٹ سیکرٹری اپنے فرائض سر انجام دیے۔ اس موقع پر میٹرو میئر نے صحافیوں میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے، جن میں 92 نیوز کے خاور راجہ، ابرار مغل، عمران خالد، شعیب راجپوت، ساجد یوسف، ناصر راجہ، سلیم شہزاد، آصف محمود، زاہد خٹک، تیمور شہزاد، شکیل ڈار، محمد جمیل، افضل گجر اور دیگر صحافی شامل تھے۔ عابد کاظمی، عرفان طاہر، مجتبیٰ رحمان کے سرٹیفکیٹس ان کے رفقا نے وصول کیے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے میئر اینڈی اسٹریٹ نے کورونا وبا کے دوران صحافیوں کی خدمات کو سراہا۔ Delighted to be at the British Pakistani Forum
Forum Awards for the Pakistani journalist community. And I want to say a huge thank you to all the journalists who've been rewarded this afternoon for their incredible work covering the pandemic and telling the story of resilience in the Pakistani community across the region. It's a really important thing to do in any democracy, but at this critical time, it's been wonderful that you've stood forward. So thank you for the work that you've done. तकरीब के मेज़बान इजाज़ सिद्दीकी और दीगर ने भी बरतानिया में सहाफ़ियों की कम्यूनिटी खिदमात को सराहा। उनका कहना था कि हर मुश्किल वक्त में ओवरसीज़ पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने अपनी कम्यूनिटी के मसाइल को शानदार अंदाज में उजागर किया और ईवान इक़्तिदार तक पाकिस्तानियों के मसाइल पहुँचाए। पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के तमाम जर्नलिस्ट को ब्रिटिश पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म पर दावत दी गई और उनके एजाज़ में एक खूबसूरत एवॉर्ड का इत्माम किया गया, जिसमें उनकी खिदमात को कोविड-19 और दूसरे मरहल पर उनकी खिदमात का इतराफ़ किया गया। उनके एजाज़ में सर्टिफिकेट्स और वो भी मिडलैंड मेयर एंडी स्ट्रीट के हाथों, और शाम डिनर उनके नाम। सहाफ़ी कौम का सरमाया, और हम कौम के साथ इसी तरह सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं। सहाफ़ी भाइयों को जो अवार्ड सेरेमनी की गई ब्रिटिश फोरम की जानब से, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सहाफ़ी जो होते हैं वो माशरे की आँख होते हैं और एक मुस्बत पहलू होता है, उनकी हौसला अफजाई की गई, जिसको अप्रिशिएट करता हूँ। Wonderful place to be today, seeing and watching all the top level newsmen being awarded some prizes. I would wish you best of luck, and I would like you to continue with your news coverage as it happens. A great role to play, especially in the front line. We really support them, the way they defend and elaborate through the news. शुरा का कहना था कि मीडिया अवार्ड की ऐसी तकरीब जहां सहाफ़ियों की कम्युनिटी के लिए बेहतरीन खिदमात का एतराफ़ है, वहीं काम में मज़ीद लगन का बायस भी बनेगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बरतानिया में ड्राइवर्स की कमी के बायस पेट्रोल की तरसील का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। पेट्रोल स्टेशन बंद होने से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। कई मकामात पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। शहरियों ने अफरा तफरी में गाड़ियों के टैंक फिल कराना शुरू कर दिए। बहरान से निकलने के लिए बोरिस जॉनसन हुकूमत ने ट्रक ड्राइवर्स के लिए वीज़े में नरमी के लिए सोच विचार शुरू कर दी। लंदन से गुलाम हुसैन अवान रिपोर्ट करेंगे। ब्रेक्जिट के बाद बरतानिया को लेबर की कमी के बायस पहले बहरान का सामना। मुल्क भर में ट्रक ड्राइवर्स की किल्लत। पेट्रोल स्टेशंस पर पेट्रोल की तरसील का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। दारुल हुकूमत लंदन समेत कई शहरों के पेट्रोल स्टेशंस बंद। जो खुले हैं वहाँ पेट्रोल भरवाने के लिए गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें दिखाई देती हैं। बहरान से खौफजदा शहरियों ने अफरा तफरी में गाड़ियों के टैंक फुल कराना शुरू कर दिए। बरवक्त इकदाम न करने पर शहरियों ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानवी हुकूमत ट्रक ड्राइवर्स के लिए वीज़ा पॉलिसी में आर्जी नरमी का ऐलान कर सकती है, ताकि मुल्क में ड्राइवर्स की कमी को फौरी तौर पर पूरा किया जा सके। हुकूमत फौरी तौर पर 5000 गैर मुल्की ड्राइवर्स को आर्जी तौर पर मुख्तसर मुद्दत का वीजा जारी कर सकती है, जिसका लॉजिस्टिक कंपनीज और रिटेलर कई माह से मुतालिबा कर रहे थे, लेकिन बोरिस जॉनसन हुकूमत ने कान न धरे। पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनीज के मुताबिक बरवक्त इकदाम न किए गए तो बहरानी कैफियत क्रिसमस तक बरकरार रह सकती है। एक अंदाजे के मुताबिक बरतानिया को इस वक्त 1 लाख ड्राइवर्स की जरूरत है। ड्राइवर्स की किल्लत की बड़ी वजह ब्रेक्जिट और कोरोना की वबा है। ब्रेक्जिट के बाद बरतानिया ने यूरोपीय ममालिक के वर्कर्स पर पाबंदियां आयद की, जिसकी वजह से कई यूरोपीय शहरी बरतानिया से नकल मकानी कर गए। कोरोना की वजह से बरतानिया में ड्राइवर टेस्टिंग और ट्रेनिंग का निज़ाम 1 साल से मुअत्तल है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। सैयद अली गिलानी मरहूम के नारों की गूंज जनीवा के फ़ज़ाओं में भी गूंजने लगी। तहरीक कश्मीर इटली और यूरोप की जानिब से मोदी के जनरल असम्बली से खिताब के मौके पर जनीवा में इंसानी हकूक़ दफ्तर के सामने एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया, जिसमें पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तफसीलात तनवीर इरशाद की इस रिपोर्ट में। मुजाहरे में तहरीक कश्मीर बरतानिया के सदर राजा फ़हीम कियानी, सदर तहरीक कश्मीर इटली और यूरोप महमूद शरीफ, नायब सदर तहरीक कश्मीर इटली बाबर वड़ाइच, जनरल सेक्रेटरी तहरीक कश्मीर इटली चौधरी जमशेद चीमा, मुस्लिम लीग नून इटली के रहनुमा कमर रियाज खान, PTI इटली के रहनुमा कैसर हयात तारड़ और दीगर ने खिताब किया। मुजाहरे में कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी मरहूम से इजहार यकजहती के लिए शुरा ने अलामती कफन पहनकर एहतजाज किया। Wake up, wake up! Wake up, wake up! शुरा ने भारतीय वज़ीर आज़म दहशत गर्द के नारे लगाए। सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया राजा फ़हीम कियानी ने मुजाहरीन से खिताब करते हुए कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में जुराइम पेश अफराद की आबादकारी करके आबादी का तनासुब तब्दील करना चाहता है। ये कुर्बानी
یہ جذبے جب جوان رہیں گے. سید علی شاہ گیلانی نے کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، اگر تم سمجھتے ہو کہ آکوپائر کس بنیاد کے اوپر آپ سے ڈرتا ہے، تو اسی بنیاد پہ آپ سے ڈرتا ہے کہ جو آزادی کی تمنا جب تک آپ کے دل میں زندہ رہے گی، آکوپائرز کو آپ کے خلاف اس کا خوف رہے گا. صدر تحریک کشمیر اٹلی محمود شریف نے کہا کہ سید علی گیلانی فرد نہیں بلکہ تحریک اور سوچ کا نام ہے. مسلم لیگ نون یورپ کے سینئر رہنما قمر ریاض خان نے کہا کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ جدوجہد آزادی جاری رکھیں گے. دنیا بھر کے جنگی قوانین بھی یہ کہتے ہیں کہ شہداء کے ساتھ وہ سلوک نہ کیا جائے جو کسی زندہ انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور ہر مرد اس بات کی تبلیغ کرتا ہے کہ وہ اس دنیا سے جانے والے انسان کا احترام کرے. وہ مائیں اپنے بیٹے قربان کر رہی ہیں، آؤ اٹھو، ان پر ظلم ہو رہے ہیں، ان ظلم کو جو ہاتھ ہیں وہ ان کو روکیں، تاکہ جو مظلوم کشمیری ہیں ان کو ان کا حق خود ارادیت ملا جائے. نائب صدر تحریک کشمیر اٹلی بابر وڑائچ کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے اقوام متحدہ کے ضمیر کو زحمت دیتے رہیں گے. پی ٹی آئی اٹلی کے رہنما کیسر تارڑ نے کہا کہ علی گیلانی کی تحریک کو جاری رکھیں گے. اسلامی سوسائٹی اٹلی کے صدر عامر گوندل نے کہا کہ اقوام متحدہ کشمیریوں سے کیے گئے اپنے وعدے پورے کرے. اقوام متحدہ کو جھنجھوڑنے آئے ہیں اور اسے جگانا چاہتے ہیں. یو این والوں جاگو اور اپنی قراردادوں پر عمل کراؤ. کشمیریوں کی آزادی کے لیے پوری زندگی انہوں نے جدوجہد کی ہے اور نہایت پرامن طریقے سے اللہ ان کو غریق رحمت کرے. لیکن انڈیا نے اپنا بدنما چہرہ پوری دنیا کو دکھا دیا ہے. ایون یہاں تک کہ ان کی تدفین کے لیے بھی اجازت نہیں دی گئی. انہوں نے آزادی کے لیے آواز اٹھائی اور جب انہوں نے آزادی کے لیے آواز اٹھائی تو سن 1962 سے لے کر ابھی تک انہیں ہر سال تقریباً جیل میں رکھا گیا اور آخری زندگی کے 18 سال مسلسل وہ قید و بند میں رہے. 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے مظاہرے کے قائدین اور شرکا نے بھارتی مظالم کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا. اقوام متحدہ کو اس کا وعدہ یاد دلانا چاہتے ہیں جو اس نے 74 سال پہلے ٹیچریوں کے ساتھ کیا تھا کہ وہ انہیں حق خود ارادیت دیا جائے گا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد نہیں کرا سکی. سید علی گیلانی صاحب کی وفات کے موقع پر بلکہ شہادت کے موقع پر ہندوستان نے جو رویہ اختیار کیا ہے، اس کی گورنمنٹ نے، فوج نے، فورسز نے اس کے جنازے کے ساتھ جو سلوک کیا اس پہ احتجاج کرنے کے لیے اٹلی اور یورپ کے دیگر ممالک سے یہاں لوگ جمع ہوئے. انہوں نے یونین سے مطالبہ کیا کہ یہ جو ظلم ہے خاص طور پہ شہداء کے ساتھ اور اس دنیا سے جانے والوں کے ساتھ. مظاہرے میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سکھ کمیونٹی رہنما بھی شریک ہوئے، جنہوں نے مودی سرکار کی جانب سے بھارتی کسانوں پر مظالم کے خلاف آواز بلند کی. تنویر ارشاد، 92 نیوز، جنیوا. نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز کے سامنے سکھ اور کشمیری کمیونٹی نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف مظاہرہ کیا. جنرل اسمبلی کے اندر جب بھارتی وزیر اعظم خطاب کر رہے تھے اس وقت باہر فضا مودی قاتل کے نعروں سے گونجتی رہی. مظاہرے کی کال سکھ فار جسٹس اور فرینڈز آف کشمیر کی جانب سے دی گئی تھی. دیکھتے ہیں خرم شہزاد کی رپورٹ. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے امریکہ کا دورہ ڈراؤنا خواب بن گیا. امریکی سرزمین پر قدم رکھتے ہی احتجاج اور مظاہروں کا سامنا. کل وائٹ ہاؤس کے باہر تو آج جنرل اسمبلی کے باہر فضا بھارت مخالف نعروں سے گونجتی رہی. نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے جنرل اسمبلی کے سیشن کے دوران جب بھارتی وزیر اعظم کے خطاب کا وقت آیا تو باہر موجود سکھ برادری اور کشمیریوں نے بھرپور احتجاج کیا. اس موقع پر فضا مودی قاتل کے نعروں سے گونجتی رہی. مظاہرے کی کال سکھ فار جسٹس اور فرینڈز آف کشمیر کی جانب سے دی گئی تھی، جس پر سکھ اور کشمیریوں کی بڑی تعداد نے لبیک کہا اور مظاہرے میں شرکت کر کے مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا. اس موقع پر سکھ فار جسٹس کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ وہ کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ ان کے حق خود ارادیت کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے. سکھ رہنماؤں کا یہ بھی کہنا تھا کہ خالصان کا قیام سکھ قوم کا حق ہے اور انہیں یہ حق جلد سے جلد ملنا چاہیے. واحگुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. मैं हरप्रीत सिंह जम्मू कश्मीर तो हाँ. मैं खालिस्तान की आज़ादी ते जम्मू कश्मीर की आज़ादी मंगदा हाँ ते मैं इस काज को सपोर्ट करता हूँ. मैं आई भी 40 से फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के साथ
مودی سے اگینسٹ پروٹیسٹ کرنے کے لیے. ایز اے کشمیری میں کہنا چاہتی ہوں ہم کشمیر کے لیے لڑیں گے اور اس کی آزادی چاہتے ہیں. مودی کے خلاف پروٹیسٹ کرنے جمع ہوئے تاکہ دنیا کو مودی کا اصل چہرہ دکھا سکے کہ کس طرح سے مودی نے ہندوتوا کے بل پر, جارحیت کے بل پر کشمیریوں کا جینے کا حق سلب کر رکھا ہے. کشمیریوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے. مظاہرین نے بڑی تعداد میں ایسے بینرز اور پوسٹرز اٹھا رکھے تھے جن پر مودی کے خلاف نعرے درج تھے. خرم شہزاد, 92 نیوز, امریکہ. کینیڈا کے صوبے اونٹاریو کے پبلک اکاؤنٹس کے اخراجات میں ریکارڈ اضافہ. سرکاری رپورٹ نے کورونا پابندیوں کے بعد گزشتہ مالی سال کے دوران اخراجات میں ریکارڈ اضافے کی تصدیق کی. تفصیلات کے مطابق پبلک اکاؤنٹس کے مطابق 2020-21 میں اخراجات $169 ارب تھے, جو گزشتہ سال کے مقابلے میں $16.7 ارب زیادہ ہیں. یہ اعداد و شمار 2020-21 کے سرکاری اکاؤنٹس کے بارے میں حکومت کی رپورٹ کا حصہ ہیں, جس میں 31 مارچ کو ختم ہونے والے مالی سال کے اخراجات کا مکمل ریکارڈ ہے. اخراجات میں ریکارڈ اضافے کے باوجود صوبے کے حکام کا کہنا ہے کہ اخراجات ابھی بھی پیش گوئی سے $5.6 ارب کم تھے, کیونکہ اس مالی سال کے اختتام کے بعد کووڈ-19 کی تیسری لہر توقع سے زیادہ دیر رہی. نیوز بلیٹن سے اتنا ہی. باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.